Na sami pomen zmija u čovjeku istog trenutka dolazi do određene doze straha. Iako ne znamo mnogo o tim bićima koje su dio prirodnog ciklusa koji uređuje svu floru i faunu. Sve što znamo o njima jeste što smo naučili strašnih TV filmova koji veze nemaju sa tim gmizavcima i njihovoj ulozi u samoj prirodi. Da ne dužimo i da ne pravimo bauk o tim veoma važnim stvorenjima na zemlji koji su dio procesa koji se odvija u samom ciklusu prirode. Mi ćemo danas da pokušamo ukratko da vas upoznamo o poskoku, ali o poskoku kojeg ja susrećem skoro svaki dan i onako moje istraživanja šta kažu o toj najotrovnijoj zmiji koja gravitira u Evropi i velikim dijelom Azije. Ovaj video materijal što gledate je sve prirodno i sve snimano mojom rukom, nekada čak na blizinu i do 30 cm. Interesantna stvar je da se ovo nalazi u selu Orahovica, koja broji oko 1800 domaćinstava, a da još nikada nije zabilježen ni jedan ujed poskoka na ovim prostorima, što govori da poskok kao glavni predator među zmijama nije agresivna zmija. Poskoka ima raznih boja koje razlikuju mužjaka od ženke. Osim boja, razlikuju se i po dužini, tako da ženka starija može da dosegne dužinu i veću od 80 cm, a mužjak i preko 1 metra. Poskok živi inače oko 15 ljudskih godina. Ima najsavršeniji aparat za akumuliranje otrova i njegov način ubrizgavanja od svih zmija. Veoma lak i prepoznatljiv je po šarkama koje ima po sebi i kao što vidite u videu i ima izrazit roščić na vrhu glave. Poskok je veoma trom, sporo se kreće i zbog toga često ne uspijeva da se skloni od susreta sa čovjekom. Onda siktanjem pokušava da upozori i na takav način pobjegne. Sve što bi trebalo čovjek da uradi prilikom tog susreta jeste da ne pravi nagle trzaje ili galamu, nego mirno, dostojanstveno, pusti ga da ode i teško da će se više ikada vidjeti i sresti. Kao što smo rekli, poskok nije agresivna zmija i nikada prva ne napada. Naravno, ujed, i ako se desi se nesmotreno desi, da li da se nagazi poskok ili rukom dodirne iz nehata, a naravno poskok u samoodbrani onda ujed.
Važna stvar za napomenuti jeste našim gledalcima šta činiti ako poskok slučajno ugrize čovjeka. Prva stvar je ne paničiti, što staloženije i mirnije skinuti prsten i sat ili šta imamo na ruci ako se ujed desio na tom mjestu, jer će veoma brzo to mjesto uz velike bolove i oticati. Izvršiti lagani povez iznad mjesta, ne puno stezati i prilikom otoka popuštati i najvažnije, najbližoj ambulanti se javiti ljekaru obavezno. Važna informacija je isto da kod poskoka postoje 3 vrste, da li ugriza, da li upozorenja, što naravno će zbuniti mnoge. Ali da pojasnimo, prvi način poskok ima da glasnim siktanjem upozori na opasnost. Poslije toga podiže glavu i izvrši jedan vid bukvalnog pljuvanja, što sam lično doživio i vidio, što u stvarnosti njemu služi kao maska prilikom povlačenja. Ili bolje recimo šok bomba. Nije rijetko zabilježen slučaj ugriza poskoka, a da ne akumulira otrovu žrtvu. To se većinom odnosi na ujed prema čovjeku. I treća vrsta je kada poskok ugriza i akumulira svoj otrov koji je veoma jak, njegovi zubi mogu dosegnuti veličine i do 1 cm. Iz moje perspektive gledanja na ove gmizavce jeste da oni svoje mjesto u prirodi odlično rade i ni jednim načinom ne prijete niti štete ljudima, osim što im smanjuju štetočine tako što ih love. Sve što želim reći jeste strah ne treba da postoji, oprez uvijek, ali sa dozom razumijevanja da svako svoj dio i mjesto zaslužuje u prirodnom procesu, a tako i ove prelijepe zmije. Evo mog pratioca Rokija, nije dao stari nikome. Ovo je pametno. Samo gleda da li se gdje čuju oni. Odmah nanjuši poskok je nenormalno. Moj Roki, pametni. Jest da imao ujed, sad se malo više čuva. 7. mjesec i mi se nalazimo ponovo na famoznoj stijeni Lugevačkoj na ulazu u Orahovcu. I evo vidjeli smo tu par, ima nešto mlađih, nešto stariji poskoka u stvari. Danas smo došli samo s ciljem da ih posjetimo, da ih malo vidimo otprilike šta rade, kako se razmnožavaju i tako. Ovdje u glavnom leglu smo našli puno mladih poskoka, znači 10 sigurno, znači to je od prošle godine već se malo razrasti, znači već se osamostalili. Snimili smo 2 puta ovdje ženka oba 2 put, znači vidi se da je, kako se kaže, to već kotna. A ovo što čujete u pozadini cvrku, to je orao ptičar koji inače njih lovi. I sad već negdje oko 4 sata, znači otprilike njegovo vrijeme dolazi oko 5 sati, kad su oni malo manje oprezni, onda naravno sokol koristi svoju priliku da uzme sebi ručak ili večeru, znate. I evo, došli smo danas da obiđemo ovdje, da pogledamo u stvari legla tih poskoka koji su ostali ovdje na ovoj stijeni koje je njihovo stanište već godinama. Znači, interesantna stvar da u ovom kraju nikad se nije desio ujed poskoka, znači do sada nikad to nije bilo, a nadamo se da neće biti. A evo, inače, kao što smo mogli da vidimo, inače su mirni. Znači, ovdje imaju dovoljnu količinu hrane, najvjerovatnije da rijetko kad napuštaju ovdje svoje stanište, jer ovdje im je najsigurnije. Jeste da im prijetnju vrši orao ptičar koji non stop nadleće, ovdje njih ima nekoliko, ali eto, u suštini nama je bio danas cilj malo da obiđemo, da pogledamo samo u stvari jel sve u redu i šta se inače događa. Eto, nismo skoro bili 2 mjeseca. Pa toliko ako Boda za ovo javljanje i ako Boda čujemo se onda nekim drugim videom. Svako dobro vam želim. Evo mog Rokija, najpametnijeg ovdje. On sve sluša starog, šta stari kaže, on sa starim ide. Drago. Pamet, jesi žedan? Jesi? Hajde idemo. Moramo mi da idemo na vodu, moj Roki je žedan puno. Eto. Ćao.
Pozdravi ljude, Roki. Pozdravi ljude. Ćao.